شنو هو الدور ديال جهاز المناعة النفسي؟ شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديال جهاز المناعة النفسي لالا هو عنده قدرة باش يتصرف في الأحاسيس اللي كتولد في الكيان ديالنا في الداخل وفي الأحاسيس اللي تدخل لنا من الخارج. Le système immunitaire psychique a cette capacité de réguler les émotions natives au sein de soi et les émotions que nous recevons de l'extérieur. Un système immunitaire psychique sain, si je pense à la mort d'une personne qui m'est chère. Nous tous, il nous arrive, à un moment donné, on tombe malade, il nous arrive quelque chose de difficile et on commence à penser, et si ce malheur touche mes proches. Et à un moment donné, l'idée de penser à la mort de quelqu'un qui m'est très proche, que j'aime beaucoup, va m'angoisser. Voyez ? Le système immunitaire va venir surveiller cette angoisse qui vient de naître virtuellement par la pensée. Réellement, cette personne que je chéris n'a aucune menace, n'est pas malade. Le fait que je pense à sa mort, c'est juste par excès d'amour. Et voyez-vous, cette angoisse va naître en moi. Le système immunitaire, le mien, va venir l'encadrer. هذا يحط بهذا الإحساس بالخوف. تفكرت في الموت ديال واحد قريب عزيز عليا وغيتولد في قلبي بوحدي، ما كاين حتى شي مبرر لهذا الخوف، وغادي يجي جهاز المناعة النفسي وغيحط بهذا الإحساس اللي ولداته واللي تولد ليا في نفسي، وغادي يبقى شادو، ما غادي يخليش يتفاقم وينفجر في الكيان ديالي، كيحضيه. بالك لقيتها اللي كنوعى لو موا مو ريفاي تيقول لي سي افيقه راه غير احساس كتخربق ما كتخدم كتحزن باسكو دي بيرسون كي فون si vous voulez s'attrister et pleurer vivre l'événement comme étant vrai comme s'il l'attendait le système immunitaire كيشد l'émotion وتيمشي كيجري لعند لو موا تيقول ليه حتى فيق لنا دخينا انا خدامتي خربق حتى قادو لينا وكتجيك واحد لا بونسي سي كتزعزع بحال هكا كتجيك une phrase كتغوت عليك. C'est le moi qui fonctionne en coordination avec le système immunitaire psychique. Et qu'est-ce qui fait que parfois ce moi n'arrive pas à prendre le dessus? On reste plongé dans cette tristesse non fondée en fait. C'est le système immunitaire psychique qui est défaillant, c'est pas le moi. Le moi مسكين راه يفيت de son mieux. كيقول لك نوض نشرب قهوه نوض نخرج نوض ندوش نوض ندير ولكن الداخل راه سي اكزاكتومون بحال le système immunitaire physique. D'accord. C'est les anticorps qui ils vont fabriquer des protéines, ils vont fabriquer les défenses, et puis vous avez un virus malin qui se multiplie très vite, et puis on voit apparaître les symptômes de l'infection. ديك الساعة شنو كيدير مسكين لو سيرفو ديالنا؟ راه خدام تيطلق لي ديفونس، راه خدام تيعيط على لي زاليي، تيقول لك شرب الحامض، كل لنا شرب لو جو دورانج، اعطينا لي انتي انفلاماتوار، يعني اللي عارف اللي عند السيرفو كله كيحطو. ديك الساعة ملي كنحصلوا on fait appel aux antibiotiques. Il en est de même un système immunitaire اللي مهرس. On va voir les causes qui font défaillir un système immunitaire psychique. C'est pour ça, si je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est pour ça كتسمعوني دائما كنوصي بالعلاقة الإنسانية تنقول للناس هي واخا اللي ولادكم يغلغلوا فيكم، راه تم في هذاك الرصيد المحبة فين كيتوجد الجهاز المناعة النفسي. اوكي. اليتيم ولا اللي والديه طلقوا تيكون عنده واحد العطفه ناقصه في الشحنه، شتي بحال شي مجمر موقد الفاخر ديالو كله وواحد المجمر موقدين فيه 4 ديال الفاخرات في الوسط، ما غيعطيوش نفس الحراره لا، ما غادي نكش نشويو القطيبات ولا نسخنوا بنفس الدرجه على مجمر موقد كله ومجمر موقدين فيه 4 الجمرات. هذاك اللي موقد كله هذاك هو الطفل او الطفله اللي يغلغل في مو باه في هذيك 0 سنين مزيان كيكون واقد. شتي اللي مسكين ضعضع ولا مو بلا قدر الله ظروف توفى احد الوالدين او طلقوا تيكون وقد 3 جمرات 4. هذوك الطافيين كيبقاو طافيين كيخصهم مسكين يجاهد من بعد باش يوقد الاخرين. جهاز المناعه ديالو dépend au prorata de la capacité à avoir eu une relation fusionnelle intense en qualité et en temps. Voilà. D'accord. Alors professeur, qu'est-ce qui fait, il n'y a pas pire que le fait de ne pas pouvoir dépasser un malaise physique, moral, parce que ça se transforme en malaise physique, on a constamment en somatisation, on a constamment un poids sur le cœur. Qu'est-ce qui fait que une première fois on arrive à dépasser, pendant une période on arrive à prendre le contrôle, mais un jour ça dégénère et ce malaise là prend le contrôle sur nous-mêmes et se transforme en anxiété et ce n'est plus de la simple angoisse, ça devient pathologique. Alors
une structure anxiogène et, si vous voulez, dépend de deux structures. L'anxiété, l'angoisse est une maladie psychique à part entière. Alors vous avez dit l'anxiété, l'angoisse. Parce que ça s'accompagne. L'anxiété, c'est la structure fiévreuse. L'angoisse, c'est la chaleur et l'augmentation de la chaleur avec la fièvre. Vous voyez? D'accord. Lorsque quelqu'un est malade d'accès de fièvre chronique, ce qu'il va chercher, cette personne atteinte d'accès de fièvre chronique, ce qu'il va chercher à régler, c'est la cause. C'est les symptômes. Il va faire vouloir baisser régulièrement les symptômes, c'est-à-dire la chaleur. Mais au bout d'un moment, on va se poser la question, mais pourquoi voilà. Je fais toujours de la fièvre? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à l'effet chaleur. C'est-à-dire l'effet angoisse engendré par la structure anxieuse. Donc, la personne, les ma'arfch, كاين شي كياخذ فيتامين سي ولي زونتي انفلاماتوار بوحدهم وكينعس كياخذ شويه ديال التيزان حدو كتنزل هذيك الحراره واحد شويه وتيمشي ما كيحاولش يقلب شنو هما الاسباب اللي كيولدوا هذيك السخانه المتكرره واش تعفن واش شي فيروس ولا شنو كاين بالك ف si vous voulez l'effet de la chaleur engendré par la fièvre هو l'angoisse ou la cause qui génère l'angoisse structurelle, pas l'angoisse naturelle. D'accord. L'angoisse naturelle, كلنا كنعيشوه. Lié à un événement. Un événement. شادين l'autoroute. D'accord, mais c'est pardon, allez-y. شادين l'autoroute, شويه كيبان لك تسدات l'autoroute السيارات وقفوا وحنا عندنا موعد. عندنا موعد مع مدام ياسمين في برنامج جديد. Oui, le téléphone est sonné de notre route. Exactement. Donc, je vais angoisser. بروفيسور دريبي يبان لك الانغواس وكواك سي سعيد غيتصل وغادي يخاصم عليا يقول لك اودي راك هذا وهذا فويي سيت انغواس il est naturel. Maintenant, une fois que j'arrive en retard de 4 minutes ou 3 minutes, et puis j'arrive à rentrer en contact, s'il vous plaît, c'est dû à les embouteillages, je n'ai plus l'angoisse. Voyez? Oui. Mais si j'ai une structure anxieuse, malgré le fait que j'arrive à temps, je vais rester déstabilisé toute la soirée. Après le soir, ma femme va me dire ouais, فلان اجي نتعشاو نقول لها شوفي راه ما عندي ما ناكل je sais pas ce qui m'arrive صافي غتوني وبعدو مني. Ma femme va me dire mais qu'est-ce qui t'arrive كي والو بس لا ما عرفت et le matin je vais me réveiller encore angoissé. شتي اش كيطرا في la structure anxieuse كيبقى بنادم حاصل فيها. Le lendemain غادي صايق في الطريق ومزير وكيقول لي واحد صاحبه في الطريق يا استاذ مالك اودي لا ما عرفت شتي بحال اللي مريض لا ما مريض والو شتي كيبقى غادي كيتوقع الأسوأ. Exactement. Il s'attend à quelque chose de pire qui va arriver. Et parfois, on a tendance à s'attendre au pire par rapport à une idée qu'on s'est préfabriquée dans la tête et on se dit, je sais qu'un jour ou l'autre ça va m'arriver et j'appréhende, j'attends, mais ça va me tomber sur la tête. C'est affreux ça aussi. C'est ça la structure. C'est que le système immunitaire, comme je vous ai dit, son rôle, le système immunitaire psychique, son rôle, c'est de réguler les flux émotionnels intrinsèques à soi, natif ديالنا. تخيل لما كتكون كتقرا un livre je sais pas moi d'un détective ou un truc comme ça وكنعيشوا l'angoisse avec le héros qui est capturé, on ne sait pas ce qui lui arrive. On n'a pas envie d'arrêter de lire parce qu'on veut se rassurer sur son sort. Donc momentanément je vais angoisser. Oui. Mais une fois كنوصل la résolution, d'ailleurs العفاريت راه كيديروها لنا في الافلام. Exactement. كيوصلوك لشي لقطه واعره وتيقطعوا لك المسلسلات يقول لك اسويفر. فاحنا كنبقاو سسبوند هذاك السسبانس نو جينير واحد ان بتيت انغواس اللي هو ناتوريل. Qu'est-ce qui fait, professeur, que par exemple les mamans ou les parents de façon générale on angoisse beaucoup pour nos enfants au point que parfois ça peut devenir une anxiété dérangeante et maladive? هنا غادي تلاقى بنيه مع بنيه. Le fait que la maman achète le matassa avec son enfant, la relation d'objet, on est obligé نبغيو ولا نكرهو que ça soit نكونوا قاريين ولا ما قاريينش نعرفوا ولا ما نعرفوش وكل شيء اللي كيعيش لا غولاسيون دوبجي مع ولادو الصغار. ما معنى لا غولاسيون دوبجي؟ غتاكل ليا غتلبس ليا غتمشي تلعب ليا شتي هاد ليا tu vas faire ça pour moi chérie, tu vas manger pour maman, tu vas t'asseoir et être sage pour papa, pour nani. هاد ليا ها هو المطاس possession voilà nécessaire. هذه normalement nécessaire jusqu'à quel âge de l'enfant? داخله في الفيزيونيل. D'accord. داخله jusqu'à 3 ans. OK. خصنا في 3 ans ندخلوا معاه في relation de sujet. Oui. المشكل سي كو هيمنا عليه بالثقل المحبه ديالنا. حيت n'oublions pas que la maman et le papa aiment par compensation.
On n'aime pas, madame, d'une manière naturelle. يعني la voix, V-O-I-E, la voix qui permet de faire accéder l'amour et qui permet de le faire sortir, فيها des débouchés كاين عروق تيكبوا فيها. Si moi, en tant qu'époux, je suis frustré dans mon mariage, بلا ما غادي نشعر غادي نعوض في حبي مع بنتي أو ولدي. وكذلك مع الأم، إلا هي علاقتها مع أمها، مع زوجها، مع عائلتها مضطربة في العاطفة، وكتجي وكيجيب لها الله واحد البيبي جميل في وجهه وذكي في تصرفاته، اش كدير؟ كتفيض عليه الحب ماشي غير ديال الأم وتاه الخصاص اللي عندها مع رجلها واللي عندها مع عائلتها، وهذا الشيء راه طبيعي، راه ما نقدروش نتحكموا فيه. ما يمكنش. فالوقيته اللي كندخلوا في هذه الكبه هذه ونبغيو نخرجوا من لا ريلاسيون ديت دوبجي وندخلوا الريلاسيون دو سوجي، تيكون هذاك لو بتي بونوم لا بتيت في تعود على الديفيرلمون افيكتيف، تيكون كان كيشد بالكيلوات. فواحد الوقيته كنبداو نقطعوا بالغرام، لو سوفراج غيجيه قاصح، فسباب محنته هو حبنا المفرط ليه. هنا فين خصنا ندخلوا معاه في ان كوريكسيون دامور، هو كيبقى يتوجع النقص وحنا كنصبروه وكنعوضوه بالوقت. سي لو طون كي فا ريغولي، ماشي جي كومبري دو كوا يساجي جو في ريكتيفي، ما تحلمش تريكتيفي تو سويت، راه تو كومبري دو كوا يساجي نهار اثنين وطلق قدامك 3 موا و 6 موا باش تريكتيفي، ماشي انستونتانيمون. دونك شتي على هاد البنيات هادو، هاد لي ستركتور هادو، زائد عليهم l'idéal du moi et un autre processus que nous appelons l'identification. L'idéal du moi, qu'est-ce que c'est? Et l'identification, qu'est-ce que c'est, professeur? Alors, l'idéal du moi, c'est que le petit bonhomme ou la petite fille, à partir de 4 ans, cherche un idéal à soi. كيبغي يشبه لشي واحد ما 4 سنين. كان وليد بكر تيبغي يشبه لباه. يبغي يشبه لباه في المشيه ديالو. كتشوفو كيدخل مع الحمام حتى هو وكيدير لا موسى غازي فوق وجهه وتا هو تيشد هذاك الغازوار يبغي يحسن واخا ما عنده والو. Même beaucoup plus tôt, surtout les petites filles. Hein. Voilà. فهاد لو بروسيسوس ديال ليديال دو موا كيشوفوا الذكر الصغير كيشوف باه واحد المثال اعلى سامي لما يمكن الحصول عليه كصوره مطلقه للجمال والقوه. هذا الذكر سيدونتيفي في واحد ليديال، كيشوف باباه كيتكلم افيك ايزونس، كيحترموه الناس في الشارع، كيهابوه الناس، كيوقروه، تيحبوه. C'est son idéal. Se déclenchera ensuite à l'intérieur de l'idéal du moi un processus d'identification. Masculin-masculin, féminin-féminin. Malheureusement, pour des enfants, le père est absent, le père est colérique, le père est déstabilisé, il souffre de certains hauts et bas psychiques. Ce processus de l'idéal du moi qui va fleurir, كتكون لها بحال الزوم ديال لاباري فوتو ومفتوح، وطالب هذاك الكارسون ولا في طالب لا في غتعيش هاد ديال ديما مع ماماها، ومن بعد عاد غادي ترانسفير عند باباه. لو كارسون كيعيشوا مع ماماه وعاد كيدير ترانسفير وكيحولوا لباباه. هنا ما لقاوش الا لي زونفون في هاد 4 ما لقاوش اون بيرسون اللي عمر البلاصه ديال لي ديال دو موا، كيتم احباط لا نوسيون لي ديال دو موا. هنا غيتضرب عنده لو ديزير، حيت لو ديزير بحال واحد اون اوند رادار مطلوقه ولا طون ان كور كي باس بور لاكروشي بور كيل سوا اونتريني، بحال اللوكوموتيف فا اونتريني دي فاغون. الا ما كانش واحد الخال، واحد العم، واحد صديق العائله اللي غيدير اني ديال دو موال هذاك لو غارسون، هادو هما لي غولي. ولا ما كانش واحد الخاله، واحد الجده، واحد العمه، واحد صديق الام اللي دير ان غولي اللي ديال دو موا فيمينا، كيتم احباط de la notion de l'idéal du moi. Enfin, l'enfant n'a plus envie. C'est-à-dire une frustration? Une frustration et une déception. D'accord. Il va vivre la notion de le dépit. Il va déprimer, il va abandonner, renoncer à faire grandir son désir de l'intérieur. Qui est végétatif, qui ياكل, qui يلعب, qui يضحك, ولكن ما عندوش هذيك la fameuse poussée اللي كانت عنده قبل 4 ans. قبل 4 ans كان كيتشعبط ويقلب ويبغي ينمي الطاقه ديال الحب ديالو. ملي كيتم احباط اللي ديال دو موا كتضرب واحد ستركتور بسيشيك وغتعرقل لينا ليدونتيفيكاسيون. سي كو ان غارسون ماسكولين a besoin de l'idéal du moi pour accrocher un modèle masculin pour lui-même
devenir masculin, parce qu'on devient masculin, on devient féminin. On n'est pas comme les animaux qui sont régis par l'instinct, ils n'ont pas à devenir femelle ou mâle. Ça fait être femelle, mâle, que c'est la puberté dialo qui tkater, qui tweld. Chez les humains, non. Malgré que l'organe soit là, on doit faire une charge par le discours, par l'affect, par le symbolique, pour conceptualiser l'opération d'être femme ou homme, c'est-à-dire qu'on a les carences. Si ces deux notions, celle de l'idéal du moi, drabat, celle du processus d'unification, drabat, ils sont liés. Elles sont liées. Oui. Si on a une structure anxiogène réduite, il aime par exemple un enfant de 8 ans, un garçon de 8 ans, intelligent, qui réussit ses études, qui a une excellente relation à son père. Une excellente relation. Qui te fait mot, qui te d'accord, qui te hauro, qui te habbo. Mais ce père a une très mauvaise relation avec la mère. Une relation affreuse. Le dénigrement, les insultes, le dédain. D'un côté, ce garçon de 8 ans, dans une puberté précoce, قرب يدخل المراهقة وقف عليها كي ياخذ في مثاله الأعلى هذا الأب اللي كيتكلم معاه كيتحاور معاه اللي كيحبو كيفهمو وملي كيجلسوا في الدار وكيحلم هذا الطفل ديال 8 سنين يشوف الأم ديالو تعلق ليه المثال ديالو بغى هذه الأم تعلق المثال الأم الظروف لا يعلمها إلا الله هما اللي عارفين شنو وقع ما حاملاش هذاك السيد وقيت اللي كيدخل الراجل باغي يدير مجهود صافا شيري كتقول ليه tu veux dîner attendez-les dans le frigo réchauffe-le هذاك لو غارسون كيحقد في ديك اللحظه على امه وبارفوا il va même lui dire maman je te déteste tu es méchante الام ما عندهاش القدره تشرح ليه الخبايا الله اعلم شنو واقع l'enfant à ce moment-là en faisant la haine en manifestant l'opposition vis-à-vis de sa maman fait rupture le flux émotionnel qui l'alimente اللي هو l'origine ديالو. Le flux originel, c'est le flux d'amour maman-enfant. Oui. Mais اللي غيضرب فيه اللي غيجي ياخذ موقف d'opposition باش يساند l'idéal du moi اللي هو الموديل ديالو qui lui permet l'identification ها هو يقطع العرق ديال واحد المحبة ها هي غتولي une carence هذيك la carence هاد l'insuffisance maintenant va faire affaiblir le système immunitaire psychique اللي غنحتاجوه pour gérer les émotions intra à soi-même ولا les émotions من l'extérieur اللي كيدخلوا عندنا شتي علاش كيوقع داكور فهنا ملي غيتفرقوا هاد الاب والام غتولي الام تقول ليه ما عمري تبقى il est باقي صغير محتاج لماما غيقول لها بغيت نبقى معاك. Ça c'est vraiment un cas extrême où il y a aussi un divorce mais dans plusieurs personnes de parents non divorcés aujourd'hui parents eux-mêmes sont des parents très anxieux vis-à-vis de leurs enfants. C'était ça ma question, professeur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, beaucoup de mamans sont très anxieuses vis-à-vis de l'avenir de leurs enfants, parfois avec cette anxiété maladive, d'avoir toujours l'impression que quelque chose va arriver à leur enfant, qu'ils attendent la mauvaise nouvelle, qu'ils attendent... Qu'est-ce qui fait? Parce qu'on entend constamment dans les médias des faits divers, que la maladie s'est presque banalisée, notamment les cancers. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu un petit peu fragile et à la merci de ces sentiments? Qu'on soit angoissé vis-à-vis de notre progéniture, de nos enfants, c'est chose naturelle. حاجة طبيعية وعادية. دابا ce que vous voulez dire par là c'est نخافوا عليهم عندك ça c'est normal. أما نمرض صحتي ونولي كأم أو كأب طير لي الناس ما قادرش نضحك مع حبابي ما قادرش نفرح بصحتي وبرزقي وبعائلتي ويبقى عندي غير سيناريو كاتاستروف ما نظنش هنا راه خطأ أول واحد أن راه خوف ولادو خوف عليهم ولا ولد فيه هادي هذاك راه غير ديكلونشور بحال واحد صايق السيارة وشاف حادثة قدامه توفى فيها واحد الشخص ولا غدا صبح فيه ستركتور دونكسيتي ولونغواس il le paralyse وكيغوت وتيقول لك non je veux pas aller travailler non je veux pas conduire ما يظنش أن الحادثة اللي حضر لها هي السبب ديال تفاقم الوضعية النفسية ديالو راه هذاك غير السبب داك سي ان إليمون ديكلونشور الحادثة اللي حضر لها الشخص خصو يمشي يرجع لأن شنو كتسمى بنية
بحال واحد الضالة. كل حقبة من حياتنا كنديروا فوق منها ضالة. لا غولاسيون فيزيونيل كتوصل 3 سنين وكيخرج منها الطفل وكيبدا 4 سنين كيدار ضالة. دونك الضالة الأولى كتحط ما بين 3 سنين و4. شوية كيدخل الطفولة الصغرى ما بين 4 سنين و7 سنين كيدير الضالة في هذيك 6 كيديروا الضالات. Ce sont des structures qui vont créer de l'épiderme, une couche dure ولتحت منها un tissu mou. فالوقيت اللي كيتمزق لو تيسو دور اللي كيطرطق هذيك الضالة. لو ماتيريو اللي لداخل كان ان ماتيريو ساندي هارمونيك فونكسيونيل ما كاينش اون تيمور ما كنلقاو الا الخير. باغ كونط كيتقطع لو ماتيريو. واحد مشى لعند الحجام حسن جرحو فهذيك الجريحه دار واحد سبارادرا خرج ان بوطون تفاقم لو بوطون. شويه بدينا كنمشيو عند الطبيب شويه قلبنا لقينا اون تيمور نمشيو نتهموا الحلاق. الجرحه ما جات غير سور ان تيسو اللي ديجا بريديسبوزي تحت منه اون تيمور خرجت تم. راه ماشي لو بوطون ديكلونشي باغ الجرحه اللي خلق لا تيمور با دي تو. فهنا لو فيت كون مامون انغواس et développe une structure anxiogène sur le fait que son enfant يوقع عليه هذا راه غير ليفينمون ديكلونشور. خصنا نمشيو نقلبوا في هاد لي ستركتور في لي ديال دو موا ديالها شنو وقع فيه في لو بروسيسوس ديدونتيفيكاسيون ديالها شنو وقع فيه في لو سيستيم immunitaire est-ce qu'il sait gérer les flux émotionnels intra-sec à soi-même ou entrant c'est-à-dire نرجعوا la relation fusionnelle الأولى. نمشيو نشوفوا est-ce qu'il y a carence en féminité dans la relation avec sa maman et l'ensemble de la représentation féminine. شتي علاش حنا كنقلبوا. Oui. Et donc en fait la seule manière de dépasser c'est de consulter. شتي لا باش نعطي للناس ان انديس كلير. L'anxiété toute seule se soigne par un traitement de courte à moyenne durée. Un traitement médicamenteux. وصافي كيمشي عند سبيسياليست كيعطيوه لي سبيسياليست ان تريتمون سيبل. تبارك الله دابا راه كاين دي موليكول ودي سبيسياليست عندنا الحمد لله في المغرب والسيبلي تريتمون ديال 1 mois 2 mois كيسيبليو لونكسيتي ومن بعد كيعطيوه دي شوز بور ساكومبانيي كتشوف هذيك لونكسيتي تدوب. شتي لا هي لا فيèvre naturelle. C'est la fièvre naturelle. C'est l'angoisse. C'est l'anxiété qui a déclenché une chaleur اللي هي l'angoisse. D'accord. Avec la fièvre naturelle ديال لا غريب ديال البرد. ان تريتمون ديال 5 jours لا غريب كتمشي بحالها. Oui. ايوا تخيل دابا واحد عطيناه اون غريب عطيناه تريتمون 5 jours ديال 6 jours وما مشاتش السخانه وما مشاتش لا غريب كاين هنا ان فيروس كاين شي حاجه كي ريزيست. دونك بور نو سي ان تريتمون سيبلي d'un mois à 2 mois et d'un changement de régime de la pression etc. Le régime de la vie. Si cette organisation et ce traitement ne donnent pas de résultat, c'est que ici l'anxiété est la face visible de l'iceberg. Il y a une maladie psychique dormante. Qui peut être quoi? Qui peut être structure paranoïaque, structure schizophrénique, obsessionnelle, borderline. Il y a plusieurs maladies psychiques dormantes. D'accord. Donc en fait, l'anxiété, lorsqu'elle est, parce qu'elle est pathologique, mais lorsqu'elle n'est pas, je vais le dire à ma manière, profondément pathologique, elle peut se résoudre en 1 mois, 2 mois, comme vous avez dit. Mais si elle cache, si elle est en fait le symptôme d'une autre maladie, ça ne se résorbe pas. C'est comme l'hépatite B ou C avec une grippe. Vous voyez ce que je vais donner comme exemple? Quelqu'un attrape une grippe. Il va avoir le nez qui coule, les yeux qui gonflent, la fièvre, crispation, fatigue musculaire. Qui a un traitement contre la grippe. Au bout de 5 jours, les symptômes se réduisent, mais le malaise physique qui est le médecin va prospecter ailleurs qu'il trouve une hépatite C. Qui a été réveillé ou activé par cette grippe. Vous voyez, à ce moment-là, le médecin doit s'intéresser maintenant à 2 structures. À la structure dormante, l'hépatite C ou l'hépatite B, et à la petite structure qui est méchante, à la grippe, à la fièvre. Donc, s'il y a des maladies dormantes, type hystérie pathologique, type obsession ou trouble obsessionnel du comportement, etc. Comme le tableau est long, ce n'est pas la peine de détailler le tableau clinique des pathologies psychiques. L'inconscient
angoisse de l'intérieur parce qu'il sait à quoi il a affaire. Le moi n'est au courant de rien. D'accord? Vous vous rappelez, c'est comme cette dame lors de l'émission sur les rêves, madame. Lorsque elle nous disait, elle fait des rêves à répétition, elle était enfermée dans l'ascenseur, sa voiture ne freine pas, oui. Elle voit sa voiture qui brûle, elle est poursuivie par des animaux, etc. Et si l'inconscient, son psychique, est en train de lui dépeindre un tableau pathologique. تقول لها القضية عندنا لداخل دقدقة. قال لا راه حنا لداخل ما مرتاحينش. Soit c'est passager, soit c'est une maladie qu'on a fui في القراية ou في الخدمة, parce que ce sont des échappatoires. Les études et le travail sont des échappatoires de se confronter à soi. فوقاش غنشوفوا سوا؟ راه ملي كنتزوجوا ونجلسوا في الدار. اللي تيجلس واحد في الدار كان عنده الكيان الداخلي سليم, كيكون استقرار والراحة, والإنسان اللي على لسانه في باله, اللي في باله على لسانه. كان اضطراب, فمه ساكت والداخل ديالو كيهضر. الأصوات. Jacques Lacan dit la différence entre l'être normal et celui qui ne l'est pas, c'est que l'être normal arrive à faire taire les voix qui parlent en lui. D'accord. هو الفرق. Cette personne qui va sentir, كنقولوا بالعربية الوسواس القهري, يعني اللغة كتتكلم في الشخص بلا اخباره, بلا ارادته, الهضره. فهو هنا غادي يولي مخلوع من هذا ليطال اللي عنده في نفسه. هذا الشيء اللي خالعه لداخل حاس بانه راه مضطرب, يحس الشخص بانه راه مريض نفسانيا. واش كتظني كل شيء عنده الشجاعه والقدره باش يعترف على انه مريض نفسانيا؟ Absolument pas. Et professeur, vous dans vos consultations par rapport à cette thématique même de l'angoisse et de l'anxiété, qui vient vous voir le plus, femme ou homme? حاليا. Avant, c'était plus les femmes. Mais les 5 dernières années, تعدلت الكفة. D'accord. ولاو عندنا 50-50. 50 رجال و50 نساء. Alors, on pourrait se dire que les femmes sont plus sujettes à l'anxiété parce qu'on pense que les femmes sont d'une certaine manière beaucoup plus fragiles. À l'angoisse. D'accord, l'anxiété non? L'anxiété, c'est une structure maladive. Ok. L'angoisse, c'est un flux émotionnel qui va créer de l'instabilité émotionnelle. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, un homme qui a toujours montré une face forte, une personnalité forte, se retrouve du jour au lendemain un petit peu fragilisé, anxieux, mal dans sa peau, sans en avoir une explication précise, et que ça dure dans le temps? Les femmes, madame, vous avez cette simplicité à vous défaire de l'image sociale. امرأة تكون دكتورة أو قاضية أو مسؤولة في إدارة أو في وزارة كبيرة, ملي كتجلس مع صاحبتها في المقهى ولا كتجلس مع أختها في الدار تتولي امرأة. كترجع امرأة بسيطة وكتقول لأختها ولا صاحبتها ناري أختي أجي نقول لك راه اش وقع فيا واش وقع فيا. شتي هاد الدردشة هادي سي اون مانيير ديكستيريوريزي ديفاكوي. العيالات عندكم هاد القدرة ديال البساطة. يعني كتلقى امرأة كتسين طوبيس, امرأة عادية جالسة حداها إطار, وتلقاهم كيتكلموا بكل بساطة واحد الشعبية وواحد البديهية, كتقول لها واش تي اختي ما طيشه شحال غلات, والاخرى اللي هي فرونشمون ما عندها حتى شي فهم في ما طيشه شحال غلات باسكو واقيلا كتقضى ا ديستانس ولا كتقول لها ياك وكيفاش والله الا اختي الوقت بدلات. شتي هاد البساطة. الرجال واحد ان سيغتان نومبر فيهم كيحماقوا على الهندام لابارونس. فان homme juge ولا ان homme qui a un grand poste ولا ان homme qui a une fonction élevée وقليل اللي غيعبر لك على الكيان ديالو باسكو غيعتبر هو ضعف. الوغ قدام صحابو il fait semblant, قدام مرتو ولادو il fait semblant, ولكن الانتيريور ديالو كياكل عصا. شحال غيشد كياكل العصا à cause de quoi? du fait de ne pas partager. ملي كيتشاركوا شي واحد في التخوفات ديالنا بالك راه شنو كنديروا؟ راه en même temps on évacue l'angoisse et on récupère de l'assurance. شي واحد مشى لابوغاتوار دار البيلون, قالوا ليه لقينا عندك ودي لي زونتيكور بغينا نزيدو ندقو. لا غدا جابوه خداو منه دوطخ ايشونتيون, مع الخرج اللي غيخرج غيلقى واحد في الباب غادي يعاود ليه ناري يا خويا وتعطلوا عليا واش انت كتفهم في هذا الشيء هذا. كيبدا يهضر, اما اللي كيهضر بعدا راه كيخفف العناء والعبء ديال الثقل ديال الاحساس الخوف.
اللي بقى ساكت كيبدا هز همه بوحده. فالنساء عندهم اكثر قدره يتكلموا، لهذا كانوا في واحد الوقت سباقات الاستشاره ويبحثوا على ذوي المعرفه باش يتبين لهم الخيط ديال الاحساس اللي عندهم. دابا حاليا في الظرفيه بحكم الضغوطات الاجتماعيه اصبح الراجل عنده واحد الثقل، باش يتزوج لا صعيب الحال، باش تلقى السكنه صعيب الحال، باش تلقى خدمه صعيب، باش تاسس مقاوله وتقدر تلقى لها بلاصتها وتنجح في تاسيس المقاوله صعيب الحال. هذا العيب ديال الرجال اصبح ملجا، يا اما الانسان يمشي للمنشطات ويمشي الحوايج اللي غينسيوه، ولا تيقلب. الناس ولاو عندهم وعي، تيقول لك وديش نخرج على صحتي نمشي للمنشطات باش نفوج على راسي ونخلي هذا الشيء ناعس. تخيل كيجيوني حاليا شباب رجال 27 عام 25 23 اللي يلاه تخرجوا خدامين وكيجي كيقول لك جي د لونغواس الله يخليك اسكو سي نورمال او با نورمال. شتي لا فهاد الشيء من قبل كان قليل، في هاد ال5 سنين الاخرى اصبح كثير، وهذا مبشر خير. ما بقاش عندنا هذيك سوفي لي زابارونس، ولا الانسان كيتواضع وكيفتح قلبه بواحد البساطه. وهذا الشيء راجع للاعلام بحالكم لا اللي بسط هذه المعلومات للمواطنين. La RTC, professeur. On va prendre un mail, professeur. Celui de Myriam Draban nous dit: j'ai 34 ans. À propos de votre sujet anxiété-angoisse, je pense que je suis très concernée car je me considère de type anxieuse et angoissée. Car la plupart du temps, je n'imagine que le pire des scénarios, surtout concernant les êtres qui me sont les plus chers, c'est-à-dire mes enfants, filles de 6 ans et garçons de 3 ans, au point que j'essaie au maximum d'être toujours avec eux, sauf force majeure, travail, école, etc. J'évite les sorties organisées par l'école. Cette situation me fatigue et me stresse beaucoup et je ne sais pas comment y remédier. Et en plus, je ne veux pas que mes enfants aient des séquelles psychiques à cause de cela. Voilà. On revient un petit peu à ce que je vous ai posé comme question, mais c'est très important d'insister dessus, hein. Cette anxiété, angoisse des mamans. Alors, par laquelle je suis passée aussi en tant que maman. C'est naturel, hein, déjà aussi, elle est là. Difficilement, hein. Des fois j'ai l'impression que ça reprend le dessus et j'essaie de me calmer. Je sais qu'il ne faut pas trop se calmer. Alors. Il faut peut-être se laisser aller à ces angoisses, mais c'est vrai que j'ai passé une période très difficile. Lorsque travailler à Gilles Médien et dire ça, c'est... Nous restons des humains, madame. Mais oui, bien sûr. C'est ce qui fait que peut-être j'arrive à comprendre les mamans et les papas quand ils nous écrivent. C'est peut-être ça, c'est parce que j'en fais partie. Bien sûr. Je tiens l'angoisse. C'est comme un morceau de glace froid dans notre bouche. Avec nos 37 degrés, et lui, ce morceau de glace avec ses 12 degrés, il y a une lutte entre les 37 et les 12. Comment on fait? كنبداو نحركوا هذاك المورسو دو غلاس فمنا ياك، كنديوه من اليمين لليسار ونحلو فمنا وندخلو لاغ شو وهو كيدوب وحنا كنشربوا هذاك الماء اللي داب وعاوتاني كنشدوه بين سنيناتنا. شنو كنديروا؟ كنلعبوا معاه. بالك لا هذاك هو لونغواس. هذاك هو لونغواس. راه ملي كيتحط لك في البسيشيك وما عندك لاين الا تلعبوا حتى لو سيستيم ايمونيتير يدوبو. بالك داكوغ. لو سيستيم ايمونيتير هو اللي كيدوبو، ماشي انت، ماشي ارادتك. سي ان سيستيم باسيف ما غتحكمش فيه. فإلا كنتي محافظ على ليجين دو في، ما متقلش راسك بالديون، ما متقلش راسك بالطريطات، ما متقلش راسك بالشطونات ديال المشاريع الخاويه، ما معلقش راسك في شي علاقات اللي غتحمقك فقط. إلا الواحد عنده نمط ديال الحياة بسيط وسهل ما كنتعبوش جهاز المناعة النفسي. بالك لا فملي كيدخل عندنا الطرف د لاكلاص صغير ولا كبير ما كنتعبوش. بروفيسور سا سي في لا سيتوياسيون اكطويل، ولكن الا كنا جارين معنا بحال اللي قلتي تهريسه في ليديال دو موا في لو بروسيسوس دو ليدونتيفيكاسيون توت سي شوز لا دون نوتر هيستوار فاميليال، واخا ما نبغيوش نتقلوا نفسنا ان طون كادولت ان طون كو بارون بحال اللي قلتي بمشاريع خاويه بلي كريدي. Pourquoi? Parce qu'on sait que, voilà, il faut être logique, on n'est pas obligé de suivre le rythme des autres. On écoute professeur Deribi qui nous rassure par rapport à ça, qui nous sensibilise par rapport à ça. Mais هازين معنا un bagage, une histoire. اللي هاز معاه un historique فيه de la structure pathologique, il doit voir les spécialistes. اللي جار معاه تاريخ، اما اللي ما جارش معاه تاريخ ولكن ما راحمش ضعفه. وتخيل كاين ولا هاز معاه تاريخ وما راحمش ضعفه وخلاص هذاك مشى فيها.
وتخيل واحد ديابيتيك هيبرتوندو عنده الكوليسترول وتلقاه تياكل بحال الناس تياكل يبي معنا لي ميم غاسيون ولي ميم بلا تحط الغنمي ياكل معاهم تحط اللحم البرقوق ياكل معاهم ايوا هما غيمشيو لديرهم ناشطين وهو غيمشي يبغي يغوت. Parce que par exemple celui qui n'a pas d'histoire, enfin qui n'a pas un historique lourd par rapport à ça et qui vit dans un rythme qui amène de l'angoisse, cette angoisse-là, cette anxiété est fondée. Elle a une explication. Oui. Mais une personne qui traîne avec elle un historique, le décès d'un parent, un problème, divorce, toutes ces choses-là, et qui vit dans le rythme effréné qu'impose le 21e siècle et qui est entraîné dans ce rythme-là, dans quelle situation un jour ou l'autre va se retrouver cette personne en pensant faire face, jusqu'au jour où elle explose. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne, professeur? C'est, vous imaginez, une mycose, qui a infecté un pied, un orteil, et quelqu'un qui est diabétique, et vous connaissez les risques du diabète. Sur les pieds. Oui. تيخص يراقب رجيلته chaque jour نظافة ولا لقى مي ان غران مي ان بوال دو ميكوز خصو يشمر ليجيان يمسح بالفوطه وتغسل الفوطه وما يخليش لي ميديتي ما يمشيش بالرجل بالحفا اكسترا اكسترا. ف لي بيرسون هذيك لا زون كونتاميني ملي غتكبر elle va envahir le tissu sain, elle va l'attaquer. Il en est de même pour la structure psychique. Quelqu'un qui a un système immunitaire psychique fragile خصو ما يعرضش نفسه للثقل خصو يمشي في واحد الحياة خفيفة بمعنى النهار اللي يبغي يتزوج خصو يطلب من شريكة حياته يقول لها بنت الناس أنا إنسان ضعيف واخا عندي عائلة وعندهم إمكانيات أنا راني ضعيف الله يخليك ما تطالبينيش نشريو شي أشياء ولا ندير شي أشياء ما غنقدرش أنا بكرامتي ما غنطلبش أمي وبا غتقول له بنت الناس واخا غيدوز عام عامين وغتبدل وعلاش ما نشروش حنا الفيلا وعلاش هاد الشخص الضعيف خصو يقول لها ما نقدرش خصو يعرف يقول لا ما نقدرش حيت الا مشات تدخل في هذيك الدوامه هي عندها القوه باش تصبر هو ما عندوش فتخيل ملي غيقول هو وي والصباح غيجي غيلقى واحد الريكوموندي كيساينو في لابواط او لتر avis de passage du facteur, nous vous demandons de passer récupérer une lettre recommandée. Il va s'imaginer tous les scénarios. On va venir saisir la ville. Il y a eu un problème. Quelqu'un a usurpé la signature ديال شي واحد ديالنا ودار شي حاجه. Il va délirer. ملي غيهز recommandé عوض ما يمشي للبوسطه غيمشي عند المحامي ديالو ويقول له واش تقدر تمشي معايا نشوفوا شنو هو هاد لا لتر. المحامي يقول له ça mérite pas tout ça سير جيبها. لا سيدي ما قادرش. C'est dû à quoi ce délire? C'est dû au fait qu'un poids a été mis sur ses épaules, mais chez Diallo. Ce n'est pas le sien. فهنا هادو هما لي بيرسون ذوي الضعف اللي خصهم يعرفوا ضعفهم ويعرفوا اش من بيني عندهم وما يتلاعبوش حيت حسوا براسهم اون فورم واحد الشهر او شهرين او 3 شهور وياخذوا هذيك لا فورم ديال 3 شهور هي المرجعيه. خذ المرجعيه ديال ضعفك. Et est-ce que ça peut aussi, professeur, faire partie, une fois que ça explose quand on est adulte, du fait de ne pas avoir fait un deuil enfant? Le deuil d'une séparation de parents, le deuil d'un parent décédé? Il a le deuil كان دارت l'identification, الخوص identification كان دار. Il a الوفاة كانت عاش فيها une relation sereine d'échange d'amour. هنا ما غيكونش مشكل. Par contre, إلا كانت une culpabilité يعني ما تسامحش مع باه وما دوش معاه وقت مزيان وندم قال علاش ما رحمتش ضعفي علاش ما رحمتش الحب ديالي للبا ديالي كنت بغيت واخا هو فوتيف مع امي اش دخلني هو مع زوجته وانا مالي هنا لالا كيضربوا لي ستركتور اللي تكلمنا عليهم et ça peut déclencher une structure anxiogène. D'accord, ça c'est dans le cas où c'est le papa qui a décédé ou la même chose pour les deux. Un ayant droit à l'amour. Un ayant droit. Mais il a qu'un un oncle ou un grand-père ou un ayant, oui. Alors c'est qu'on a un ayant droit à la place d'autre là. D'accord. Professeur, par rapport au mail de Myriam, qu'est-ce que vous pouvez lui dire de faire? Je dirais là l'angoisse naturelle. تخاف على وليداتها تشوف مسلسل تخطف الدري وتقطع عيط هذا سي لونغواس ناتوريل. هنا كنقويو جهاز المناعه
كيتقوى مع الدوام مع الوقت. يعني لا بيرسون عندها 30 عام شتي في 31 32 33 كيبقى يتمتص هادشي. اما الا سمحات كتدخل في حاله ديال الديلير، يعني باغا طيب العشاء وشويه ما بقاتش عارفه واش حيدات اللحم البلاستيك من الكونجيلاتور ولا حطاتو الكونجيلاتور، غتحل الكولكود وتقلب، وشويه غتلقى بانه محيده البلاستيك، وشويه غتسد عليه وغتقول لك ما نسيت الزيت وغتحاول تحل وتقلب واش دارت الزيت. شتي الا صبحوا دي بيرتورباسيون بحال هذا الشكل دارت على اساس غتمشي للشركه ودوز لي شيك ديال السالير البنكه وشويه وصلت للبيرو عاد لقات راسها ما دوزتش لا بنك وخدات اون دميور مشات كتجري. شتي هاد لي بيرسون ساكن تيعيشوا اسوفلي ما تيعيشوش ترانكيل ديتوندو. شتي الا كان واحد كيكون انغواسي هو ديتوندو سي اون شوز ناتوريل. اما الا كنتي غتكون انغواسي و اسوفلي اجيتي بيرتوربي سي كيل يا اون ستركتور انكسيوليتيك لتحت. اي il vaut mieux تاخذ وقيت وتشوف واحد من لي سبيسياليست وما يخافوش الناس من لي تريتمون. الله يخليكم راه اللي لا مالادي توت سول بوحدها ديال لونكسيتي لونغواس حيت كيمشيو باراليل هاد لا مالادي سو سوان بار لي تريتمون. Lorsque cette maladie résiste au traitement, c'est-à-dire que les symptômes ne s'estompent pas, elles sont juste diminuées mais ils ne disparaissent pas, c'est qu'il y a une autre structure pathologique interne, dormante, et là il faut des thérapeutes chevronnés qui vont aller analyser la structure affective, linguistique, sémantique et intellectuelle du sujet pour pouvoir défricher et s'enfoncer, faire de la plongée sous-marine dans l'inconscient et visiter les caves et les cavernes enfuies. Alors, professeur, un mail très douloureux, celui de Madame Sfraoui, nous dit: suite au décès subi de mon fils, nous vivons une crise de couple, de vie, de famille, l'angoisse sur la santé de nos enfants, leur éducation. Nous, mon mari et moi, sommes dépressifs. Vivons le deuil chacun à sa manière et chacun de nous souffre au quotidien. Nous avons besoin de votre aide, ou du moins votre écoute sur ce sujet, dans cette émission-là. Il faut une thérapie de la famille. ما يمكنش يبقاو جالسين بوحدهم. حيت ولد طفل أو طفلة بنت دوز معك مرحلة من حياته راه ذكريات حية كيعبر فقدان ديال الولد أو البنت على واحد الحب شاركوه، على أحلام ضحاوها في قلوبهم تجاه حياته وانتظروها وكيتمناوها تحقق. فملي كيتم زوال هذا الشخص كتسمى عند أهل المعرفة فاجعة الموت، كتجي على بغتة وما كتخبرش، بحال القلب ديال الواحد كيتقلع هو وحي. فالألم قوي، التساؤلات والرفض، لأن داخل كنرفضو ما نتقبلوش كنرفضو. فهاد المواد وهاد الأفكار وهاد البنيات اللي غتحرك كيخص ليها مواليها اللي غيعرفوا يحركوها. فنصيحتي لهاد السيدة أنها تقنع زوجها وماشي عيب ماشي باس يشاركوا هذا الحزن مع ناس اللي عندهم دراية، وملي كيحضروا ناس اللي كيعرفوا لهذه المسائل وكيتقاسم كل واحد غيهز طرف، كل واحد غادي يقطع طرف، مع الوقت ومع المدة كيكون واحد العمليات السيكاتريزاسيون كتضمد الجراح بسرعة وكيتقوى الواحد. فنصيحتي انهم ما يبقاوش طاويين على انفسهم، يفتحوا هذا الموضوع مع ناس وغيكون خير ان شاء الله. Alors, on enchaîne sur mademoiselle Selma, qui a 23 ans. Elle nous dit: dans mon cas, les crises d'angoisse et d'anxiété sont devenus mon compagnon fidèle depuis de longues années. Des fois, ça me prend suite à des événements qui peuvent se produire dans la famille surtout. Et des fois, sans vraiment que quelque chose ne les lance, je me retrouve avec cette sensation d'exploser, que quelque chose de très mauvais ou qu'un mal va se produire. Et le pire, c'est que je les ai tous les jours et ça ne part pas vraiment. Mes symptômes se résument en boule à la gorge, énorme poids sur la poitrine, estomac noué, nausées, vertiges, tremblements, douleurs thoraciques qui irradient vers l'épaule, des difficultés à respirer. La liste est bien plus longue. Plus d'une fois, je me suis cru faire une crise cardiaque. J'ai consulté plusieurs fois pour ces malaises. On me dit que je n'ai rien de physique, c'est juste le stress. Les angoisses me bouffent mon énergie, mon quotidien, quoi que je fasse, impossible d'y prendre plaisir. Ce poids sur la poitrine me gâche tout moment, ça ne me fait penser et me focaliser que sur le négatif, l'inquiétude et l'appréhension du lendemain. Peut-on faire face aux angoisses? Comment se débarrasser de ces symptômes? Peut-on s'en sortir sans vraiment avoir recours aux médicaments lourds? Quelles sont les causes? Je suis totalement désespérée, je commence à perdre tout plaisir en la vie. Voilà. Il faut une bithérapie. On ne peut pas, lorsqu'il s'agit de la structure anxiogène, une anxiété toute seule qui est due à un changement de situation,
واحد مثلا كان حارس عام وتعطت ليه إدارة أو خدا نيابة، مسؤولية كبيرة. واحد كان موظف في عمله وشوية ترقى أصبح عميل أو ربما كاتب عام أو وزير. كاين اللي عنده تهيئ، كاين اللي عنده المعنويات، عنده الشخصية، عنده لاكارور وكيقد على هاد التغيرات. وكاين اللي ما عندوش لاكارور وما عندوش لا بريباراسيون، فتيدخل في واحد المعمعة غير السيرفو ديالو، غير لي كومبيتونس اللي عنده، اما الاحساس والهندام والكارير والشخصيه باقي ما متحضرينش مهيئينش. فكيف جميع الرياضيين في العالم تيكون عندهم ان كوتش اي ان ماناجر. لو كوتش تيخدم معاه ترافاي تكنيك، تيخدم مع السبورتيف دو نيفو تو سكي لا كومبيتونس ديال لي تكنيك بور غانيي لو تشالنج. لو ماناجر كي بريباري دي رونديفو ou tu chauffes des sponsors, ou tu prépares une stratégie marketing et commerciale pour promouvoir ce sportif. Alors rapidement professeur, parce que c'est les dernières minutes. La bithérapie. Voilà, pourquoi une bithérapie? Un thérapeute, on va défricher la structure de l'inconscient. Si elle a 30 ans, c'est... Elle a 23 ans. Si elle a 23 ans, c'est 20 ans de travail. 4 ans de bonheur, il a qu'un, ou même 4 ans de moujayine. فغنلقاو هذوك لي ستركتور اللي عليهم قبيله ولا بيت